Good day mga sir. May customer ako ngayon. Bagong change oil na to. Nakailaw pa rin yung service required niya. 2022 model Montero Sport. Yan. Full digital panel na yan. Yan. Routine maintenance required. Bagong change oil na mga sir. May nakailaw pa rin. So i-reset natin siya. Pakita ko sa inyo kung paano mag-reset nito mga sir. So, in procedure, off muna natin, engine, ignition off. Yan. Tapos, select natin dito. So, may steering wheel niya. Ito. Pinutin lang natin. Yan. Ito yung selection. Kailangan nyong makita yung wrench na yan na meron mga underline. Yun, i-reset natin siya. Pinutin nyo itong enter. Magbiblink yung wrench na yan. I-hold nyo lang to. Hold yung enter. Yan, hold natin. Yan. Magbiblink yan. Yan. Release nyo pag nag-blink. Tapos pindot ulit ng isa para lumabas yung clear. Yan, lumabas na yung clear. So pindutin nyo ulit yung enter para ma-clear siya. Yan. 6 months or sa 80,000 nakalagay, pero 6 months lang yan, or kaya every 5,000 talaga lumalabas yan. So 6 months kasi fully synthetic. So yan. Subukan natin ignition on. Okay na yan. Tapos start natin mga sir. Yan. Okay na. Montero Sport 2020 model, 2022, 2023. Full digital na siya. Yan. Bagong Montero. So, ganun lang po yung pag-reset ng required maintenance niya. Maraming salamat po. God bless.